बिफोर डिस्कसिंग कश्मीर इलेक्शन में जरा इम्तियाज शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि एक और मसला देख रहे हैं, कराची में मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला हो रहा है। पीटीआई ने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है हमसे किए गए वादा खिलाफी है, तो क्यों आप लोग मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है वो लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी तक ये फैसला तो गवर्नमेंट करेगी किसको लगाना है, लेकिन अगर मुर्तज़ा वहाब का फैसला किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि कराची की खुशकिस्मती है, कराची के लोगों की, कराची के हम सब की, कि ऐसा काबिल आदमी, ऐसा पढ़ा लिखा आदमी, कराची का बेटा, सिंध का बेटा, मतलब उर्दू स्पीकिंग, मतलब कौन क्वालिटी है जो उसमें नहीं है, तो उसको मतलब लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ तो बहुत ही अच्छा होगा, ये सबके लिए अच्छा होगा। और वादा किससे किया गया, क्या किया गया, उसका बारे मुझे नहीं पता कि किसने क्या वादा किया है किससे, लेकिन अगर वादा किया भी है तो अगर मुर्तज़ा वहाब को लगाया जा रहा है तो मतलब मैं समझता हूँ कि उस वादे से फिर जाना चाहिए, क्योंकि वो वादे से फिर जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि इससे बेहतर कोई शख्स मिल नहीं सकता, किसी के पास भी नहीं है। कोई पार्टी मुझे बता दे, कोई पार्टी पीटीआई बता दे, अपने मामला तो उनसे संभल नहीं पा रहे, उनके हालत देखें। मतलब मैं एनर्जी का मिनिस्टर हूँ, जितना एनर्जी में जितना शूज हैं तो मतलब, और वो इन्हीं के पैदा करता है, वो तो खुद संभाल नहीं सकते। और मसले हैं, कीमतों का मसला और लोड शेडिंग का मसला। किस किस मसले की मैं बात करूँ, अगर करेंगे तो बात जरूर करूंगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का प्रियोगेटिव होता है कि जिसको भी रखे, और किसी कानून में ये मना नहीं किया गया कि किसी सियासी आदमी को करते हैं। पहले भी फहीम उज़ ज़मान 92 में और 97 में मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अगर हो रहा है, ऐसा नॉलेजेबल आदमी, ऐसा एक्सपीरियंस्ड आदमी जो कि मतलब कई सालों से हुकूमत के साथ काम कर रहा हो और जो समझता हो लोकल मसाइल को, और मतलब गवर्नमेंट की काबीना में मौजूद हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकती। अगर ये हो जाए तो मतलब हम सभी मतलब सबको वेलकम करना चाहिए। और पीटीआई की मुखालफत या उसकी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब मैं तो हैरान हूँ कि उनके पास तो आदमी है नहीं, वो खुद जो लगाते हैं। अब उन्होंने खुद जो लगाए, इस तरह के लोग मतलब जो कि मतलब बाहर से आए थे, जिनको कोई तजुर्बा नहीं था, उन्होंने लगा दिए। तो गवर्नर लगा दिया उन्होंने, उनको कोई क्या तजुर्बा था उनको गवर्नरी का, क्या एडवाइजर? चले मैं इसका जवाब तजुर्बा था, ले लेता हूँ जरा। मतलब है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है। और ये फैसला सिंध गवर्नमेंट को मैं भी सिफारिश करूंगा कि फौरन ले लेना चाहिए, काबीना में हम इस मसले को उठाएंगे, क्योंकि ये अगर मुर्तज़ा वहाब वहाँ आते हैं और राजी हैं इस पे, और उनको लगाने का फैसला किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर फैसला सिंध हुकूमत के जो बेहतरीन फैसलों में से एक बेहतर फैसला होगा। जी फारूक हबीब साहब, वो कह रहे हैं एक बेहतरीन फैसला है ये उनको लगाने का, पढ़े लिखे आदमी हैं और कहाँ पर कोई कंडीशन तो है नहीं। वैसे भी शायद सेक्शन 21 जो है वो कहता है कि गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनीवन, ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन है क्या इस मामले पर? देखें, मामला ये है कि जब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से तमाम लीडरशिप इकट्ठी हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि गैर सियासी शख्सियत को जो है वो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर तमाम लोगों का एक कंसेंसस था। और कराची की डेवलपमेंट, कराची की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तरजीहात के अंदर शामिल थी। और बुनियादी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो एक लम्हे के लिए अगर इनके आर्गूमेंट को हम सुने तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तो 13वां साल है ना, 13 साल मुकम्मल होने को है मुसलसल। और कराची वो है जो कि पाकिस्तान का साबका वफाकी दारुल हुकूमत था, अब सूबाई दारुल हुकूमत है। और सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस हैं सूबाई जो ये इकट्ठे करते हैं अपने रेवेन्यू के, वो कराची से जमा करते हैं। अब कराची से जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, मुराद अली शाह के अंडर, एक नाला तो इनसे साफ होता नहीं है। हर साल कराची बारिश आती है, हर साल कराची डूबता है, कायद आज़म की रेजिडेंसी हर साल जो है वो डूबती है। लेकिन उसके ऊपर ये नाअहल साबित हुए हैं कराची के मामलात के हवाले से। आज आप सुरंगी चले जाएं, साइड चले जाएं, लांडी चले जाएं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर आपको 6-6 फुट के खड्डे नजर आएंगे, वहां सीवरेज का पानी नजर आएगा। लेकिन मुझे जरा अभी चले ये जो बहस है ये वफाकी सूबाई हुकूमत की एक दूसरे के ऊपर कारकर्दगी की लगी रहती है, वो आपको कह रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं। मगर अगर कानून नहीं तो फिर बुनियादी चीज तो ये है कि अगर नहीं लगा सके, नहीं, एक कमिटमेंट भी है ना, अगर पहले कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे? और मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन लड़ा था, 6,000-7,000 वोट मिले थे उन्हें कराची से, तो सन ऑफ साइल को वोट तो कुछ छोटे से ज्यादा मिल जाने चाहिए थे ना। मगर ये ना इलेक्शन का तो फिर तहरीक इंसाफ को एक सीट मिली थी पहले, तो इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्शन का जीत हार जो है ये फैसले मुख्तलिफ हालात देके की जाते हैं और लोग फैसला करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जी
کون سا ٹرانسفارمیشن پلان میں کوئی قانون تو نہیں بنایا گیا کہ مطلب کسی کو دگایا نہیں جا سکتا. اور انہوں نے خود کتنے یو ٹرن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وعدے سے پھر جانا چاہیے. تین سال سے انہوں نے مطلب 3 سال میں انہوں نے کتنے یو ٹرنز لگائے ہیں انہوں نے. مطلب کوئی مطلب حد ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر کراچی کے بہتری کے لیے, کراچی کی چیزوں کو مطلب بہتر بنانے کے لیے جو یہ الزام مختلف غلط الزام لگاتے ہیں کہ نالا نہیں صاف کیا, یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ خواہ مخواہ کے روڈ نہیں ہے. آپ آئیں ہم کو دکھائیں گے, روڈ بھی بنے ہیں ادھر, نالے بھی صاف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ایشوز گورننس کے ایشوز رہتے ہیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہتر آدمی کو لگانے کی سوچ اگر ہے پیپلز پارٹی میں لگا رہی ہے تو ان کو اس پہ بھی اعتراض ہے. چلے اس پر کرتے نا مزید بات. ملک صاحب ذرا آپ کا بھی اس پر کامنٹ مجھے دے دیں, کیونکہ دیکھیں وہ فہیم الزماں بھی رہے ہیں کراچی میں ایڈمنسٹریٹر, مشاہد اللہ صاحب آپ کی پی ایم ایل این کے دور میں رہے ہیں 3 سال تک کراچی کے ایڈمنسٹریٹر. پولیٹیکل کو گورنمنٹ کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے سے, یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر لگانے سے. سو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی کوئی ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. اردو اسپیکنگ بھی ہے کہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کراچی کے ایشوز کو اردو اسپیکنگ ہی سمجھ سکتے ہیں یا وہاں کے مقامی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. سو یہ بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ ایک ہمارے ساتھ ہوئی تھی. ویسے میں نے کچھ چیک کیا ہے, کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی, لیکن ابھی تک اس کی کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں آ رہا. اگر فاروق صاحب ہماری رہنمائی کر دیں, بتا دیں کہ کس لیول پر یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایسا بندہ ہی لگائیں گے کہ جو بالکل نیوٹرل ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہ ہو. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ملک صاحب, آپ کی کیا اس پر رائے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ان جنرل اب ایڈمنسٹریٹر لگانے کی بات کر رہے ہیں, صرف کراچی اسپیسیفک نہیں. شکریہ عادل. دیکھیں میری نظر میں تو کراچی کا مسئلہ انتظامی سے زیادہ سیاسی حل کا تقاضا کرتا ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کی اپنی جو یہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ایڈمنسٹریٹر کی ہو تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوگی, مناسب بات ہوگی. اور جو بھی نامینی سامنے آ رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب, وہ لارجلی بڑی اچھی ریپو بھی کیری کرتے ہیں. ان کی کبھی کوئی ہم نے ایسی بات سنی نہیں کوئی میڈیا میں ان کی, اور ان کی ایبلٹی کے بھی سب معترف ہیں. سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑے منجے ہوئے ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور انتظامی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ مرتضی وہاب از ناٹ اے بیڈ چوائس, کیونکہ اصل مسئلہ کراچی کا جو ہم سمجھ سکیں آج تک ایک کارکن, سیاسی کارکن کی حیثیت سے, کہ کراچی کی ڈیموگرافی اور کراچی کی جو انڈیجینیس لیڈرشپ ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو پولیٹیکل اونرشپ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کراچی کے معروضی حالات کے مطابق دیں. اور کراچی کی جب تک لوگوں کی لوکل اونرشپ نہیں آئے گی تب تک مشکل ہوگی, اور اس کے لیے چاہے ان کو کسی کمیٹی فارمیشن میں بھی جانا پڑے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ ایک چیز اور بتائیے گا ملک صاحب, اب ذرا اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ گورنرز جو ہوتے ہیں, گورنر کا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ ٹھیک ہے کہ وفاق انہیں اپوائنٹ کرتے ہیں. اب یہ ذرا ہم آبجیکٹیولی اس پہ بات کریں گے, مطلب کوئی ہم نے اس پہ ذرا لگی لپٹی بات نہیں کرنی. اسٹریٹ اوے جو گورنر ہاؤسز ہیں ہمارے ہاں, جو گورنرز ہیں, وہ بے شک وفاق اپوائنٹ کرتا ہے, لیکن گورنر ہاؤسز اور گورنرز بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. گورنر ہاؤسز کے اندر سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں, جوڑ توڑ ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے. تو کیا جو ہمارے گورنرز ہیں جو کہ ایک نیوٹرل ہوتے ہیں, جو سیاسی نہیں ہو سکتے, وہ کیا سیاسی اپنی ایفیلیشن مکمل ختم کر دیتے ہیں گورنر ہاؤسز جا کے, یا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن رہتی ہے؟ بالکل رہتی ہے جی, بالکل رہتی ہے. اچھا دیکھیے, میں شیخ صاحب ملک صاحب کے بعد آپ کے بعد آتا ہوں, ذرا میں فاروق صاحب سے بھی اس بات. جی میں آتا ہوں شیخ صاحب. جی ملک صاحب. اچھا سر, گورنر کا جو رول ہے وہ آئین میں بڑا واضح ہے, اور وہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے ان کی جو ڈیوٹیز ہیں اور جو ان کے فنکشنز ہیں وہ بھی آئین میں ڈسکرائبڈ ہیں. لیکن نارملی جو ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں ایک عرصہ دراز سے, وہ یہ ہے کہ گورنر کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی بلانگ کرتے ہیں جو ان کی اپوائنٹی ہوتی ہے, تو پھر اگر وفاق میں اور صوبے میں 2 مختلف پارٹیز کی حکومتیں ہوں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی وہاں پر ہوتی ہے, جو کہ کوئی امر مانع نہیں ہے میرا خیال ہے. لیکن جو ان کا ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل رول ہے وہ ان کا ڈیفائنڈ ہے. اگر وہ اس رول سے بیونڈ جائیں گے جو مینڈیٹ ان کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے, نہیں مثلا آپ دیکھیں نا, میک اینڈ بریک ہوتا ہے, جوڑ توڑ ہوتی ہے سیاسی. گورنر ہاؤس میں وہ سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں, کس کو لانا ہے کسے چھوڑنا ہے نکالنا, یہ تو گورنر کا مینڈیٹ نہیں ہے نا. گورنر ہاؤس پہلو اس کا مختلف ہے,
सियासी पहलू उसका मुख्तलिफ है, सियासी पहलू मुख्तलिफ है, लेकिन इंतजामी और आईनी उनकी जो हैसियत वो अलग है, वो हम बार समझते हैं। मैं तो इसकी की दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ ना। जी शेख साहब, आप कुछ कह रहे थे, क्विकली कहिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है। देखें जी, आपने बिल्कुल सही बात की। गवर्नर का एक रोल है, जिस तरह अपना हमें बताया मलिक साहब ने, गवर्नर का एक रोल होता है, लेकिन गवर्नर का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता। गवर्नर का जो रोल है डिफाइंड है पूरा आइन में। गवर्नर साहब यहाँ, लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन से पीटीआई की हुकूमत आई है तो गवर्नर हाउस पूरा पॉलिटिकल एक्टिविटी का मरकज बन गया, बल्कि साजिश का लेकिन मैं शेख साहब आपको बताऊं कि तमाम गवर्नर हाउसेस में ये होता है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली अबाउट सिंध गवर्नर, ये पंजाब में भी होता रहा है, ये केपी बलोचिस्तान में भी होता रहा है और हो रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए, मैं आपको एक रेफरेंस भी दूंगा। पंजाब में जब नून लीग की गवर्नमेंट गई थी तो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, मतलब भाई साहब, कि ये साजिश होती है यहाँ मतलब पहले दिन से ही साजिश फारूक हबीब साहब कि किसी तरह के और मतलब मुख्तलिफ चीजों ऐसी की गई जो कि मतलब किसी कानून आइन में नहीं है। खैर इनकी मतलब आर्गुमेंट हमारा ये होना चाहिए कि बेटर चॉइस हो, अच्छा बंदा कोई लगे, लेकिन ये कहना कि सियासी होगा, यहाँ सियासत से तो कोई खुद को जुदा नहीं करता। किसी न किसी तरीके से सूबों में ये काम चलता रहता है गवर्नर हाउस में। देखें बात यह है कि थोड़ी लगता है यादाश्त जो है वो कमजोर है। जो गवर्नर राज लगा था पंजाब में, मैं यही रेफरेंस दे रहा था, नहीं लगाया था। हाँ, और उसका जो सेहरा है वो पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर ही सजता है, और इन्होंने बहुत बड़ा तमगा अपने सीने के ऊपर लगाया था। जमहूरी वक्त के दौरान जो है वो गवर्नर राज लगाया था। मैंने यही रेफरेंस दिया है कि पंजाब में गवर्नर राज लग चुका है। मैं जरा बात ये है कि जो गवर्नर है, गवर्नर के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होती कि वो सूबे की एग्जेक्टिव पावर्स को जो है वो रोजमर्रा के ऑपरेशनल मैटर्स को इस्तेमाल कर सकता हो, वो ताकत नहीं होती। बाकी गवर्नर अपनी डोमेन के अंदर रह के अपना एक रोल, एक्टिव किरदार अदा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कौन रोक सकता है उन्हें? लेकिन फारूक साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गवर्नर सिर्फ इस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते, इससे बहुत आगे जो है वो जाकर मामलात को हल कर रहे होते हैं और करवा रहे होते हैं और बाकायदा हुकूमती मामलात चला रहे होते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, जिस तरह आजकल हो रहा है जी।